Jɛmukan min bɛna yira aw la a hakilina ɲuman bɔra APCDH ka projet Food Citoyen Express la a jukɔrɔma dondonba o ye ambassade du Danemark ye ale ni Famok. فيه ولدت وعشت وأبقى أدعو أن يحفظه الله وطني وطني الغالي وطني وطني الغالي وطني ما أجمله وطنا يبدو روضا حلوا حسنا. Foli ani tanni ko lase aw kelenna bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na aw minnu sigilen filɛ k'aw ka jabarani mandi lajɛ ni o ye tele ɲɛta ye. Aw ka jɛmukan ye nin min bɛ ɲɛnamaya tele ɲɛta yɛrɛ jabarani so sanfɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun ni an ko a ma mi-temps citoyen. Mi-temps citoyen ye jɛmukan ye fasoden ɲumanya o kanu bɛ se ka don an kelenna bɛɛ lajɛlen dusukun na cogo min na. O kɔfɛ jamana yɛrɛ cakɛ bondaso ni an ko ma ko institution u bɛ se ka dɔn an yɛrɛ kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na o jɛmukan de bilalen filɛ ne sen ka tele ɲɛta yɛrɛ jabarani so sanfɛ ka kɛ ni tele ɲɛta ni jɛkulu min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni an b'a fɔ a ma association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o kɛra sababu ye ka ni jɛmukan in bila sen kan dɛmɛbaga jɛkulu Danemark lasigidenso min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka taa se Famok ma olu ka wulikajɔ walima olu ka dɛmɛ o bɛ ni jɛmukan in nɔ la ka foli ani tanu nasi aw bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na aw minnu sigilen filɛ ka tele ɲɛta lajɛ bi an ka maa welele o ye Dr Jibril Sankare kiiri ɲɛdɔnba don wa lakɔli karamɔgɔ don wa ɲininikɛla don o cogo kelen na anw ka jamana kɔnɔna na an ye wele bila ale ma bi min b'a to an ni ale yɛrɛ bɛ se ka na masala cogo min na kalafili min ni o kɔni kɛra anw ka jamana kɔnɔ ni o ye wasaden kalafili ye ni a kun filanan kɔni kɛra avril kalo yɛrɛ tile 19 nansaraw b'a fɔ min ma 10e tour kalafili in kɔfɛ jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka wasaden ka waati walima waati min kalifara wasaden na ni an b'a fɔ ma manda ka se ka baaraw jateminɛ cogo jumɛn na o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni kalafiliw kɛra jamanaw kɔnɔna na i b'a ye fɔnkɔɲɔgɔnko caman bɛ kɛ nansaraw b'a fɔ min ma ko crise post électorale fɛɛrɛ jumɛn kan ka k'o la ladilikan minnu kan ka di malidenw ma ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ an ka masala ye kuma na kuncɛ min na o de ye wasaden yɛrɛ jɔyɔrɔ jamana kɔnɔna na da bɛ don nin bɛɛ lajɛlen na ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ inshallah yani an ka don masalaw kɔnɔna na Jibril Sangare salamu alaikum. Wa alaikum salam taala wa barakatuh. Ayiwa ka foli lase tele ɲɛta filɛbagaw ma ni waati in na. Ok n bɛ foli di tele ɲɛta filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ani tele ɲɛta direction bɛɛ lajɛlen olu min kɛra sababu ye ka ne wele ka na ni débat in kɛnɛ kan donc n bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma ka tila k'a f'u ye fɛnɛ k'Ala ka sunkalo in tɛmɛ ko ɲuman Ala ka di ani silamɛya den bɛɛ lajɛlen ma. Ayiwa ni ma ko Jibril Sangare ka dakuruɲa fila fɔ a yɛrɛ kan nansaraw b'a fɔ min ma ko présentation Jibril bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ. Bon ne ye Jibril Sangare doctorat bɛ n bolo droit public la ne u b'a wele ko kiiri kalansoba bɛ yɔrɔ min na donc ne yɛrɛ ye yen karamɔgɔ ye donc ne bɛ cours de di yen école la voilà. I bangera Bamakɔ ya ka mɔ Bamakɔ ya? Bon ne bangera Wasolo plus précisément Yanfoli la mais Ala kɔni n'a kɛ n ka na ni fɛn bɛɛ bɛnna Bamakɔ ma donc pratiquement n ye n ka fɛn caman kɛ Bamakɔ yan voilà donc alhamdulillah. Ayiwa kiiri kalankɛyɔrɔ min bɛ anw ka jamana kɔnɔ i ye école karamɔgɔ ye nɔ o tɛ ayiwa i nali an ka plateau sanfɛ bi a diyara n ye ka sababu kɛ jɛmukan min ɲɛnamaya dɔgɔkun dɔgɔkun ni an b'a fɔ ma mi-temps citoyen an bɛ o jɛmukan kɛnɛ kan wasaden kalafili n'o ye élection législative ye a kun cɛra anw ka jamana kɔnɔ an b'a fɔ min ma 10e tour avril kalo tile 19 tɛmɛnen anw ka jamana kɔnɔ n'i ye wasadenw ta k'a lajɛ waati min bɛ kalifa o la o de ye san 5 ye nka ni san 5 kalifara wasaden na e kɔni ye san 5 in d'a ma tuma dɔ la maliyɛn yɛrɛ walima malika yɛrɛ ni wasaden tɛ ɲɔgɔn ye fo san 5 wɛrɛ ka dafa hali a bɛ fɔ mun yɛrɛ ma ko restitution n'o de ye ka kɔmasegi yɛrɛ kɛ ka taa ɲɛfɔli kɛ olu bɛɛ lajɛlen ka suma anw ka jamana kɔnɔna na wasaden ka se k'a kɔlɔsi a ka baara la jamana kɔnɔden fɛ o bɛ se ka kɛ wa sariya bɛ fɛn fo la wa an ka jamana kɔnɔna na. Bon i ka nin ɲininkali diyara n ye
parce que ni ye an ka jamana yɛrɛ ta ka jateminɛ bi ni ye an ka jamana yɛrɛ ye dingɛ kɔnɔ bi o ye maliyɛnw t'u ka sariya ɲini k'a dɔn parce que ni ye wasaden yɛrɛ fɔ bibi in na ka Mali gafe fura bɛɛ lajɛlen ta ka jateminɛ sariya fura bɛɛ lajɛlen ta ka jateminɛ ni yɛrɛ an ka sariya sunba o ta ka jateminɛ ni donna o jɔsen 5nan kɔnɔ ka na o article caman na ka na fo article 60 ni dɔɔni i yɛrɛ b'a ye comme quoi pouvoir foyi tɛ jamanaden bolo bilen wasaden contrôler la an ka jamana kan ni kalata banna donc mais o bɛ wele sariya kɔni gun kan sariya ma foyi fɔ o kan an ka jamana kɔnɔ mais n'i y'a jateminɛ a bɛ se ka kɛ phase wɛrɛ fɛ min ni sariya tɛ kelen ye peut-être fo n'a kɛra politiquement politique ka fan fɛ ou bien fo n'a kɛra tuguni médiatiquement aw yɛrɛ ka fanfɛla ye donc o fan fɛ kɔni jamanadenw bɛ se ka an ka représentant ninnu kɔlɔsi u ka baara taabolo la ka politiquement walima sur le plan médiatique voilà médiatique ka fɔ maaw ka se ka wasaden bɛ ka baara min kɛ ka se ka baaraw kɔlɔsi anw ka Jibril jagoya do wasaden ka a ka kɔmasegi kɛ wa n'o ye restitution ye ka segin ka na n taara wasabulon kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ n sigiyɔrɔmaw ye jagoya do wasaden kan ni an ka sariya sɛbɛnw ta ka jateminɛ a b'u ka baara de kɔnɔ wa jagoyalen b'u kan u k'a kɛ parce que a prime bɛ di u ma a kama a musaka bɛ di u ma a kama normalement n'i y'a jateminɛ wasaden bɛɛ kan ka taa a taara yɔrɔ min na normalement a bɛɛ kan ka taa ka yɔrɔ dayɛlɛ ye a min bɛ se ka ale surunya a ka kalatabaw la donc maintenant ni sariya dɔw fɛn dɔw fana bɛ se ka ta assemblée kɔnɔ fo wasaden min sigilen bɛ a kɔnɔ ye f'ale ka na a ka mɔgɔw kɛrɛfɛ ka na ɲɛf'u ye bon ni ne kan ka taa ni ne kan ka taa aw dun hakilina ye mun ye a ko la mais n'i y'a jateminɛ bibi in na Mali la min b'o kɛ an ka wasaden mun b'o kɛ bibi in na a ka dɔgɔn k'a sɔrɔ a prime bɛ a wari bɛ d'u ma a kama a musaka bɛ d'u ma a kama ayiwa o hukumu kɔnɔna na a b'a to n bɛ ɲininkali dɔ kɛ o cogoya kelen fana don jamana kɔnɔden ma n'i ye wasaden ta k'a bila wasabulon kɔnɔna na i k'a ka baaraw kɔlɔsi a ka baaraw tagacogo la wa ne ye min fɔ o la kuma daminɛ na n ko n'i ye an ka sariya sunbaw ta k'a jateminɛ an ka sariya furaw ta k'a jateminɛ pratiquement i b'a ye a tɛ sariya fan si fɛ ko jamanaden bɛ se k'a ka wasaden contrôler k'a sɛgɛsɛgɛ o tɛ fan si fɛ mais a bɛ se ka kɛ sira wɛrɛ fɛ komi n'i y'a jateminɛ sisan wasaden ninnu filɛ u tɛ se anw ma ni kalata tɛ bon o b'a sɔrɔ sûrement bɛnkan dɔ bɛ an ni u ni ɲɔgɔn cɛ ni a bɛnkan ma se ka lawaleya an bɛ se ka taa u nɔfɛ a k'a la karisa i tun ye nin fɔ i ye nin fɔ i dun ma se ka nin kɛ donc généralement o bɛ se ka kɛ komi n'i y'a jateminɛ Mali yɛrɛ élection tɛmɛnen in na kalata tɛmɛnen in na député kɔrɔ caman binna dɔwɛrɛ m'u bin parce que jamanadenw ye sanction de kɛ u contre la vote sanction de kɛ kala ta u contre la parce que u y'a ye a fɔlɔ u ye fɛn fɛn fɔ ka tɛmɛ u ma se k'a siwaleya donc maintenant sisan komi aw ni kunu aw ni bi an b'an ta sara u la pour que ka se ka aw fɛ o de ye jamana député kalatala kɔrɔ caman ka binni sababu ye bibi na an ka jamana kɔnɔ élection tɛmɛnen na wasaden kɔrɔ caman binna voilà sababu ye ninnu ye ayiwa Jibril Sankari e ye kiiri ɲɛdɔnba ye wa o cogoya kelen na i ye kalanfa ye an ka sanfɛ kalanso la n'i ye Mali ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ wasaden ani an ka jamana kɔnɔdenw tuma dɔ la an mabɔlen don ɲɔgɔn na i bɛ maa caman yɛrɛ sɔrɔ a ka commune kɔnɔna na k'a fɔ a k'a ka député yɛrɛ tɔgɔ f'i ɲɛna a ka ca la a tɛ se ka député tɔgɔ f'i ɲɛna est-ce que o fana tɛ député yɛrɛ jɔyɔrɔ dɔnbaliya ye anw ka jamana kɔnɔdenw fana fɛ yɔrɔ dɔ la oui i ye kuma min fɔ o fana kuma ye temps ye parce que n'i y'a jateminɛ bi na a bɛ fɔ ko anw ka taa voter an ka taa kala t'a la mais an yɛrɛ dɔw t'a dɔn kala kan ka taa kun min na ou bien kala kan ka taa jɔn ou bien jɔn de kan ka se ka taa anw kungo fɔ wasanbulon kɔnɔ donc o de ye anw caman ka problème ye bi na parce que n'i donna an caman ka communes kɔnɔ bi an caman ka sigidaw la bi n'a fɔra k'an ka taa kala ta i bɛ dɔw yɛrɛ mankan mɛn élection tɛmɛnen
kalata tɛmɛna na an y'a caman ye k'a fɔ ko n tɛ taa kalata maa si ye ni nin ma diya ni nin ma diya parce que ko n'u taara ka ban u ka sira ta anw na an n'u tɛ ɲɔgɔn ye bilen bon an ye u dege o de la parce que ni e ye mɔgɔ ye e san donc ni a banna ka ban e ka juru t'a la bilen e ka juru foyi t'a la ale ka juru t'i la n'a ye ɲɔgɔn ye hali n'ale ma kuma i fɛ ne man tɛ problème ba la o ko ninnu na maintenant n'i y'a jateminɛ an ka jamana kɔnɔ yan généralement an ka kalatalaw député ninnu minnu y'an ka lasigidenw ye an k'an ka ɲini k'u dɔn an k'an ka ɲini k'u dɔn k'a ɲini k'u ka baarakɛtaw dɔn parce que sigida kɔnɔna na parce que député bɛ se ka sigidalamɔgɔ yɛrɛ bɔ gɛlɛya caman kɔnɔ faut que maliyɛnw k'o ɲini k'o dɔn u bɛ se ka bɔ gɛlɛya caman kɔnɔ gɛlɛya caman ni kungo bɛ dɔ da la sisan e bɛ wuli i bɛ taa fɔ député ye parce que député généralement an ka wasaden ninnu généralement olu ni ɲɛmɔgɔw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo donc o ye social sur le plan social ye donc a bɛ se ka kɛ sababu ye e ma ka degun min b'e kan k'o ta ka bɔ e kan ou bien a bɛ se ka kɛ sababu ye degun min bɛ sigida kan k'o ta ka bɔ sigida kan donc il faut que mɔgɔw k'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn. O ye tiɲɛ ye ayiwa nka Jibirili i ka kuma kɔnɔna na sisan i y'a jira k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔna na sariya foyi tɛ yen nɔ bi bi in na ou bien an ka jamana sariya sunba kɔnɔna na k'a fɔ nin ye sariya kisɛ dɔ ye diyagoya la k'a fɔ député la kɔlɔsili a ka mandat kɔnɔna na k'a fɔ o ka kɛ hakɛ ye walima o ka kɛ droit ye k'a di maliden yɛrɛ ma nka an ka jamana kɔnɔna na olu dɔw se ka don a kɔnɔna na wa ka article dɔw créer constitution kɔnɔna na k'a fɔ walasa député ka baara a ka lakɔlɔsi a bɛ se ka don a kɔnɔna na laɲini yɛrɛ kan ka kɛ o ko in na n'Ala ma basi wɛrɛ kɛ parce que ni an ka Mali sariya sunba in yɛrɛ ta ka jateminɛ an y'a ye comme quoi a ye a dan yira an na déjà parce que fɛn caman tɛmɛna an ka jamana in kan o si t'a kɔnɔ comme n'i yɛrɛ y'a ye kalata min tɛmɛna nin ye olu ye san 7 ɲɔgɔnna kɛ fanga la donc n'i dun y'a jateminɛ an ka lasigiden ninnu généralement olu kan ka san 5 de kɛ mais n'u tɛmɛn'o kan donc sariya yɛrɛ ma o si ko fɔ bon n'i y'o jateminɛ olu ye fɛnw ye minnu se tɛ anw ye mais a se bɛ soit jamana ɲɛmɔgɔ soit kalatala ninnu yɛrɛ olu de bɛ se ka layɛ k'a fɔ ko vraiment an ka nin sɛbɛnfura in kɔni ale a dan yira donc n'an bɛ se ka a lajɛ soit an b'a lajɛ fan dɔ fɛ k'a don a la soit an bɛ nin yɛrɛ bɔ yen complètement sɛbɛnfura min bɛ yen sisan o bɔ yen complètement ka jamanadenw wele ka na u kana u tɛgɛ da mana la pour que a ka constitution in ka se ka falen u ba bon n'i y'o fana jate d'accord n'o tɛ n'i ye wasaden ta k'a lajɛ anw ka jamana kɔnɔna na fanga b'a bolo ka ministre wele ka na a ɲininka da la ka na tuma dɔ la yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔ ka baara walima an b'a fɔ min ma premier ministre n'o ka baara ma diya ka premier ministre yɛrɛ ka diyagoya a ka walan sɛbɛn i n'a fɔ min kɛra an ka jamana kɔnɔ san 2019 kɔnɔna na Sumeli Bube Mayiga ka diyagoya tagali wasadenw fɛ walima laɲini wasadenw fɛ nka sariya tɛ jamana kɔnɔdenw bolo k'u ka wasaden diyagoya walima k'a bila wajibiya sira dɔ kan a ka se ka baara k'u tɔgɔ la n'a kɔni sigira ka ban dɔrɔn ale sigira a b'i sigi k'i bolo 2 da sen kan parce que n'i ye a jateminɛ il faut que an ka mandat de différence fɔ mɔgɔw ye dɔɔnin parce que mandat sugu 2 de bɛ yen mandat min bɛ yen n'a bɛ wele ko mandat impératif ani mandat min wele n'a bɛ wele ko mandat représentatif bon an ka kalata an ka député minnu b'an bolo sisan olu bɛ mandat mun b'o bolo olu bɛ wele de ko mandat représentatif donc olu de bɛ taa anw représenter wasablon kɔnɔ donc anw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an de bɛ olu suganti mɔgɔ suganti an na minnu bɛ taa an kungo fɔ wasablon kɔnɔ donc ça veut dire que o mɔgɔ kan ka kɛ danayamɔgɔ de ye o mɔgɔ kan ka kɛ mɔgɔ de ye mɔgɔ min tɛna se ka anw janfa mɔgɔ min tɛna se ka an ka layiru tiɲɛ bon n'i ye mandat impératif ta k'a jateminɛ o bɛ wele autrement dit sariya la ko démocratie directe démocratie directe tɛ dɔwɛrɛ ye o tun bɛ kɛ fɔlɔ ka bolo filakɔrɔta kɛ a ka karisa suganti donc ni karisa sugantira n'a m'a kɛ an bɛ na n'a ye tuguni an b'a falen ka wuli ka bɔ yen mais mandat représentatif la o se tɛ jamanadenw ye sariya m'o se di jamanadenw ma
mais jamanadenw de kan k'a lajɛ depuis a daminɛ est ce que n'an ye karisa ta an kan ka karisa ta a jogo kama an kan ka karisa ta a danbe kama an kan ka karisa ta parce que karisa bɛ se k'an kungo ɲɛfɔ ka ɲɛ parce que karisa bɛ se k'an ka ciw ɲɛnabɔ ka ɲɛ karisa kan ka ta o de kama mais n'an ma karisa ta o kama f'an ye karisa ta ko wari de b'a kun ou bien an ye karisa ta ko a cɛ ka ɲi donc ni karisa kɔni tara ka ban hali n'a ma sɛgɛ tigɛ a kan na bilen donc an se foyi t'anw ye ka se karisa ma bilen fo élection wɛrɛ de ka na. O ye tiɲɛ o ye gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin maliden yɛrɛ ma walima an ka bɛɛ yɛrɛ ma an ka démocratie ma. voilà o de kama n'i y'a jateminɛ bi in na an ka kalata an ka lasigiden minnu caman tɛmɛna tan a caman jamana. O ye tiɲɛ. a ka caman yafara kafara wa a caman ye kojugu caman kɛ jamana in kan parce que u b'a fɔ ko ne tɛna se ka datugu ne tɛna se ka foyi kɛ e tɛna se ka foyi k'u la parce que e min yɛrɛ y'u ta souvent e yɛrɛ min i ka mɔgɔw don e yɛrɛ bɛ hali e bɛ maloya k'a fɔ ko nin ye ne ka mɔgɔw ye. E yɛrɛ min ye fanga d'olu ma a bɛ kɛ ko zonzaniba ta ye kɔmɔ ye ni kɔmɔ bɔra zonzaniba k'i dogo. wahala. e yɛrɛ min ye maa min ta k'o sigi fanga la nka e yɛrɛ se ka kariya ka gɛrɛ a la i ja tɛ se ka jɔ a ɲɛ. i tɛ se. I tɛ se t'o si la o ye kabako ye. o ye kabako ye donc o de kɛra an ka jamana in ka problème ye o de kɛra an ka parce que député ka mandat in de kama jamanaden tɛ se cogo si la ka député fɛsɛfɛsɛ a se t'u ye soit fɛn fila bɛ yen soit n'i y'a jateminɛ u bɛ se k'a fɛsɛfɛsɛ condition kelen par exemple waati min na a ko k'a bɛ taa association jɛkulu farala ɲɔgɔn kan k'a jukɔrɔma tintin i komi a kɛra muso jɛkulu ye i komi a kɛra denmisɛnnin jɛkulu ye olu n'a bɛnna fɛn dɔ kan. an kɔni b'i ta mais n'i taara i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ mais n'a ma se k'o kɛ olu bɛ se ka taa fɔ karisa u tɛ se k'a jagoya dɛ u bɛ taa fɔ ko karisa an bɛnna min kan i ma se k'a waleya bon karisa o ɲuman ye ka taa joona sigi dɔ voilà hali n'a bɛ k'a yɛrɛ ka so donc k'a yira la comme quoi n'a ma se k'o kɛ se kɔni t'anw ye bi k'i bɔ i nɔ la se t'anw ye bi ka t'i convoquer yɔrɔ si mais élection nata e b'an sɔrɔ i ɲɛ tournée la. o se dɔrɔn de bɛ jamanadenw ye ka ɲɛsin an ka lasigiden ninnu. an bɛ don min na i ko bi sariya Mali sariya la. ayiwa wasaden kalafili kɛra an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na jɛmukan daminɛ na ni o y'an ka ni jɛmukan ye n'a bɛ f'a ma militant citoyen fasoden ɲumanya kanu bɛ se ka don an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen dusukun na cogo min na o cogoya kelen na an ka jamana cakɛ bondaso ka se k'olu yɛrɛ dɔn an bɛɛ lajɛlen kelen kelenna fɛ o ye maliden bɛɛ lajɛlen ka kɛta ye. kalafili kɔni kɛra hali n'i y'a sɔrɔ an bɛ don min na i komi bi a kuma cayalen don dɔw y'a jira k'a fɔ anw de ye sebaaya sɔrɔ dɔw ko ayi ninnu ma sebaaya sɔrɔ anw de ye sebaaya sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko crise post électorale a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kasara lase jamana ma i n'a fɔ an ye min ye kɔnɔwari jamana yɛrɛ kan san 2011 Kenya jamana kan waati tɛmɛnenw na nka a bɛ se ka bali wa crise post électorale a bɛ se ka bali wa walima fɛɛrɛ jumɛn b'a la sariya bɛ mun ko fɔ a la fɛnɛ. crise post électorale in filɛ nin ye a bɛ se ka bali ni fɛn dama dama ye an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an kisi a ma. amina yarabi. parce que fɛn min don a kɔlɔlɔntan tɛ. o ye tiɲɛ. parce que n'i y'a ye bi in na caman b'a fɔ ko ne passera ne ma passer parce que u jigi bɛ dalen b'u ka fɛn dɔ de kan parce que u bolo ko u ye jamanadenw san cogo min na an ka kuma fɔ tiɲɛ la k'a fɔ u bolo k'u ye jamanadenw san cogo min na ko sanni in de kɔnɔ hali bi bon wari bɔta min kɛra olu tɛ se ka bin cogo si la dɔw ye musaka kɛ nin ko in na dɔw ye musaka kɛ kosɛbɛ donc olu yɛrɛ bolo olu tɛ se ka nin musakaba bɔ ka tila ka bin cogo si la ka tila ka dugumasara cɛ o tɛ se ka kɛ mais n'i y'a jateminɛ jamanadenw yɛrɛ de bɛ wuli hakilina dɔ sɔrɔ ɲinan vraiment maliyɛn kan ka fo parce que n'i y'a jateminɛ Mali fan caman fɛ bi maliyɛnw ye changement nati maliyɛnw ye yɛlɛma nati o ye tiɲɛ u nana ni yɛlɛma ye maa fɛn fɛn kɔni ye mandat tɛmɛnen kɛ k'o man ɲɛ maliyɛnw yɛrɛ de wulila u ye mɔgɔ dɔ ninnu ka nafolow minɛ k'a ntaraki k'a dun ka tila ka taa voter maa ɲɛnamaw ye. o kɛra Mali yɔrɔ caman na bi donc n'i y'a jateminɛ minnu ma se ka se sɔrɔ n'olu bolo k'olu de tun kan ka gagner an kɔni sariya la pour le moment sariya ye min fɔ a la a bɛ ka élection yɛrɛ la a bɛ ka taa o taabolo la parce que n'i y'a jateminɛ ni élection banna yɔrɔw bɛ centralisation fara ɲɔgɔn kan o b'a bila ka na n'a ye an ka ministériso la ministre min ɲɛsinnen bɛ baara yɔrɔ Mali baara yɔrɔ ka yɔrɔ ma n'a bɛ wele ko administration territoriale donc comme o y'a ka jaabi fɔ kunun mais jaabi laban o ye sariya tigilamɔgɔw yɛrɛ ye n'an b'olu wele an ka kan na ko juge constitutionnel n'olu ye cour constitutionnelle maaw ye donc olu de bɛ sigi sisan ka na jaabi laban bɔ
pour que ka jateminɛ bon ni jaabi laban bɔra n'ale kɔni tilara ale ka jaabi bɔra ka ban jaabi wɛrɛ tɛ bɔ o kɔfɛ awɔ jaabi wɛrɛ foyi tɛ se ka bɔ o kɔfɛ parce que Mali la yan cour constitutionnelle de y'a dan ye élection ko la n'ale y'a bila yɔrɔ min na a banna donc ni kɔni bɛ min ɲini pour que crise post électorale in ka fɛn ne bɛ welewele min na se parce que ministre ta bɔra ka ban ne bɛ welewele min na se cour constitutionnelle mɔgɔw ma u ka jaabi bɔ tiɲɛ kan jaabi ka bɔ tiɲɛ kan n'an b'a wele tubabukan na ko transparence ni jaabi sera ka bɔ tiɲɛ kan binbaga k'a dɔn k'a fɔ k'ale ala ko tiɲɛ ale binna de donc o bɛ an bali crise ma sebaga ka fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ne taara mais ne ma taa ne kelen ye ne taara jamanadenw de ye ne taara sigidaladenw de ye donc ni sebaga kɔni dɔnna binbaga ka dɔn sebaga de bɛ kɛ sabalibaga ye sisan ka taa binbaga fɛ yen ka taa fo k'a yira la comme quoi an bɛɛ ye fasoden de ye an bɛɛ ye sigida den de ye ne kɔni gagnena bi mais an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka sigida in na taa ɲɛ fo faamuya de kana a fan fila yɛrɛ bɛɛ la walima hali fan dɔ la a fan fila bɛɛ la fo faamuya de kana a fan fila bɛɛ la mais n'a nana fan kelen na o fana bɛ se ka fo parce que généralement minnu bɛ bin olu de bɛ mankan caya u ka ca la sinon minnu bɛ ta olu ka mankan ma ca mais minnu taara ne kɔni bɛ min ɲini u fɛ ni jaabi in bɔra olu de ka kɛ sabalibaga ye olu k'u bolo da u dusu la u ka maa dɔn ninnu hali n'u nana kɔni u laɲini u kana fɛn fɔ sariyaw bɛ yen o kama sariya minnu bɛ yen nɔ nka nin cogoya la tantɔ e yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ misalila Sangare k'a fɔ i yɛrɛ bɛ sigida min na k'a fɔ kalata kɔni ma kɛ kɛcogo ɲuman na e ka jate la namaraw kɛra la sonyaniw kɛra la nka kunfɔyɔrɔ b'i bolo wa n'o ko o fɛn ninnu bɛɛ kɛra kunfɔyɔrɔ b'i bolo i yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ ko namara ni sonyaniw ni fɛnw bɛɛ kɛra donc i bɛ a kɛra cogo o cogo e bɛ ka dɔ de soutenir i bɛ ka dɔ jukɔrɔma don donc i bɛ ka min jukɔrɔma don mais sariya tɛ ka wuli ka taa fɔ ko n y'a ye tan ou bien n y'a kɛ tan sariya ye fɛn de ye an bɛ min wele ko preuve f'i ka na ni fɛn de ye min b'a jira ko i ye min fɔ dalu jɔnjɔn ye min b'a jira k'i ye min fɔ ko tiɲɛ don sinon ni an ka cour constitutionnelle maaw ta k'a lajɛ o bɛ fɔ ACI 2000 la élection bɛ fo Kidal élection kɛra fo Gawo a kɛra fo Kayi mais olu bɛ se k'u to Bamakɔ yan tɔgɔ k'o tiɲɛ dɔn ayi a tiɲɛ tɛ dɔn fo dalu jɔnjɔn minnu parti mɔgɔw bɛ dalu jɔnjɔn minnu bila ka na natinaw ye donc a dalu bɛ dɔn ni o de ye u ka avocat minnu bɛ sɛbɛn min bila ka taa ka tila ka dalu d'a kan ka taa a sɛbɛn a tiɲɛ bɛ dɔn ni o de ye donc o de kama i b'a ye a bɛ fɔ ko non cour constitutionnelle mɔgɔw y'a don tan u y'a bɔ tan dɔwɛrɛ tɛ u bɛ baara kɛ n'u ka sɛbɛn de sɛbɛn min nana u bɛ baara kɛ n'o de parce que u bɛ bureau dɔ annuler u bɛ bureau dɔ résultat annuler u bɛ bureau dɔw bɛ yen ka cɛ u b'a résultat u b'a n'u y'a annuler kɔfɛ u bɛ tila ka jateminɛ u b'a ye bon vraiment ni kun kan ka kɛ tan ou bien administration territoriale ye bureau dɔ résultat annuler n'a sera cour constitutionnelle la u b'a fɔ ko non k'a kun man ka annuler parce que a y'a annuler kun min na fɛn kun tɛ yen ou bien karisa passera administration territoriale b'a jira ko karisa de passera mais n'a sera cour constitutionnelle la cour constitutionnelle b'a jira karisa ma passé parce que namara kɛra nin bureau in na a b'o résultat bali ka karisa passé parce que kalata fana n'a a sariyaw de bɛ yen minnu kan ka bato jamanadenw fɛ sariyaw de fana b'a la sariyaw fana kɛcogo de b'a la minnu kan ka bato jamanadenw fɛ minnu kan ka bato hali candidat yɛrɛ fɛ maa minnu kan bɔlen maa minnu kan ma olu tabarikala ayiwa Sangare Djibril Sangare halisa an bɛ militant citoyen kɛnɛ kan jɛmukan min ni association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains olu ni télé ɲɛta ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛra sababu ye ka jɛmukan min bila sen kan dɛmɛbaga jɛkulu FAMOK kan ani Danemark lasigiden anw ka jamana kɔnɔ fasoden ɲumanya bɛ se ka don anw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen dusukun na cogo min na nka feerekeba bɛ anw ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na komi bi maliden yɛrɛ caman fɛ o de ye député yɛrɛ jɔyɔrɔ ye anw ka jamana kɔnɔ tuma dɔ la dɔw yɛrɛ bɛ na député ka baara ani maire ka baara k'a kɛ k'a fɔ k'u bɛɛ ye kelen o yɛrɛ yɔrɔ o yera hali kalafili min yɛrɛ tɛmɛna anw ka jamana kɔnɔ k'a fɔ anw ka député a ma pont dilan walima an ka député a ma siraba dɔ dilan walima maire in ye baara kɛ ka tɛmɛ député in kan nka député ka baara a ma faamuya anw ka jamana kɔnɔ aw minnu ye kiiri ɲɛdɔnbaw ye e yɛrɛ ye kalanfa ye sanfɛ kalanso min ni kiiri kalan bɛ kɛ yen nɔ
député ka bara iti ɲɛfɔli ka ɲɛna la an ka se ka hakili jigin sɔrɔ la ka faamuyali sɔrɔ la. Ok, i ka ɲininkali ni diyara n ye kosɛbɛ. Tabarikala. Parce que n'i ye kalata tɛmɛnen in na hali bi n'i hakili jagab'o kan. K'a ye waati min na u bɛ taa mɔgɔw nɔfɛ a ye na fɔ kala ta ne a ye na kala ta ne ye. A waati i bɛ député i b'u ye u bɛ kuma caman fɔ. E min yɛrɛ b'a dɔn i b'i sigi i b'a jateminɛ i b'a fɔ ko e bɛ jamana jumɛn de kan. Parce que u bɛ ka min fɔ ani u kan ka min kɛ baara kelen tɛ. Baara kelen tɛ. Bon n'i y'a jateminɛ sisan député ka baara man ca. Ne bɛ se k'a kɛ bakuruba ye k'a di ma 4 député ka baara. Parce que n'i ko ko député yɛrɛ généralement parce que a bɔra yɔrɔ jumɛn na fɔlɔ f'an k'o yɔrɔnin fana ɲini k'a jateminɛ. Fɔlɔ n'i y'a jateminɛ fanga bɛɛ de kun kalifalen bɛ jamana ɲɛmaa la. Mais u nana ye o temps Napoléon ka waati ninnu na France. Donc fanga bɛɛ kun kalifalen bɛ jamana ɲɛmaa la. Jamana ɲɛmaa de bɛ fɛn bɛɛ kɛ. Donc u y'a ye n'i ye fanga kalifa mɔgɔ kelen ma a b'a sago kɛ jamana kan foyi tɛ se ka bɔ a la. Mais fanga wɛrɛ de créé a kɛrɛfɛ min bɛ se k'a ka fanga peser dɔɔnin. Donc député kalata nalen filɛ opposition in na ka na député kɔni na kɛ jamanadenw yɛrɛ ka lasigidenw ye u ka bulon kɔnɔ u ka cidenw ye. Bon an yɛrɛ fɛ yan u bɛ daga min kɔnɔ n'an b'o wele ko assemblée nationale. Député n'i y'a jateminɛ an ka lasigiden 147 de kan ka sigi o bulon in kɔnɔ. O bulon in kɔnɔ. Député ka baara yɛrɛ ye mun ye. Député ka baara fɔlɔ o ye ka sariya ta. N'an b'a wele ko loi. O ye ka sariya ta. Parce que assemblée la généralement u bɛ yen jamana ɲɛmaaw bɛ sariya laɲini dɔ kɛ an b'a fɛ ka nin ta ka nin appliquer jamanadenw kan n'an tɛ se k'a ta ten f'an ka taa députéw fɛ yen olu min ye jamanadenw ka lasigidenw ye olu k'u hakilina fɔ a kan. Sariya la. Donc n'olu ye kala ta n'olu bɛɛ bɛnna k'a ka sariya in na donc a sariya in bɛ appliquer anw kan fo que jamanadenw de k'o ɲɛdɔn. Député ka baara filanan fana ye mun ye o ye ka jamana ɲɛmaaw n'a u kɛrɛfɛmaaw n'o bɛ wele ko gouvernement k'u ka action fana contrôler. Comme i yɛrɛ da sera a ma kuma kɔnɔ député de ye pression kɛ an ka premier ministre dɔ kan de san 2019 fo o ye démission rendi. O kɛra parce que o se de bɛ député ye. Sariya yɛrɛ ye an ka sariya sunba ye o se di député n'a bɛ wele ko motion de censure. Donc u bɛ se k'o ta jamana premier ministre kama ou bien gouvernement kama. Bon député ka baara wɛrɛ fana ye mun ye. Député ka baara ye ani maire tɛ kelen ye. Parce que maire la budget b'ale bolo. Kɛsu b'ale bolo ale bɛ min mara. Mais député kɛsu t'ale bolo. Mais député bɛ se ka kɛ sababu ye ka maire dɛmɛ a ka baara la. Député bɛ se ka kɛ sababu ye ka maire dɛmɛ a ka baara la. O y'a ye ni bɛn bɛ député ni maire min ni ɲɔgɔn cɛ. Bɛɛ ni kan ka tɛmɛ député ni maire de ni ɲɔgɔn cɛ o. An n'u tɛ parti kelen na. Parce que an bɛɛ sigi kun ye fɛn kelen de ye an bɛɛ taara fɛn dɔ de kama an bɛɛ talen bɛ jamana mɔgɔden kelenw de y'an bɛɛ ta. Sigida kelen maaw de y'an bɛɛ ta. U y'aw ta fɛnɛ sigida fɛnɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na olu yɛrɛ bɛ se ka wasa sɔrɔ u ka sigi la cogo min. Voilà ni député sigira sisan ni an ka député nana Bamakɔ sisan a tɛ fɔ bilen ko Kayi député ou bien Ɲorɔn député n'a bɛ fɔ o de ko député national. Jamana bɛɛ de ta don. Jamana bɛɛ de ta don mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ka dɛmɛ kan ka se a ka ta mɔgɔ minnu y'a ta o ka ɲi ale yɛrɛ ma o. O ka ɲi ale yɛrɛ ma. Parce que ale b'a dɔn pɛrɛ siɲɛ wɛrɛ n'ale tilara ka taa o mɔgɔ kelenw nɔfɛ tuguni n'a ye baara kɛ u b'a ta an ko député dɔw tɛmɛna an fɛ o san 25 kɛ san 27 san 30 kɛ députéya la. Mun de y'a kɛ danaya tɛ wa. Danaya don. Mais dɔw bɛ yen olu ma tɛmɛ mandat kelen kan. Mun de y'o bi. U kan k'u yɛrɛ ɲininka o la mun de y'an bi. Donc fo député ni maire de ka ja an tɛ parti kelen na d'accord mais ni an kɔni ma ɲɛ k'anw de kɛra jamanadenw ka lasigidenw ye an de kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jamanadenw ka sago kɛ k'aw ka sigida la taa ɲɛ. Bon n'i y'a caman kɛ mun bɛ na n'a caman ye bɛnbaliya ni siran dɔɔni fana bɛ na n'a ye parce que député b'a fɔ ko n'ale ye maire dɛmɛ a ka baara la maire fana bɛna kafa ka yada maire b'o présenter ale contre la maire b'a tɔgɔ ta. An yɛrɛ y'a ye élection min ni an filɛ a kuma la nin ye. An bɛ se ka fɔ san maire ni o ye Sina Umar Traoré maire do san nka an bɛ don min na komi bi olu de bɛ ten kan fɛnɛ.
n se k'a fɔ a bɛna casquette fila de bɛna kɛ a kunkolo la ni cour constitutionnelle ka jaabi bɔra ni o kɛra sebaa ye o b'a yira k'a fɔ san ville maire don en même temps député fɛnɛ don donc o b'a yira k'a fɔ ni député ni maire ka sinaya tuma dɔ la a jija yɔrɔ fɛnɛ ye nin ye parce que maire fɛnɛ bɛ se k'i to maire la ka député ya sɔrɔ o fɛnɛ ye tiɲɛ ye n'i tora ka projet ɲini walima fɛnw ɲini ka na di maire ma maire b'a tɔgɔ duman ta ka tila ka député ya ɲini k'a bɛɛ salo Bafa ni kili cɛ mais olu bɛɛ ne bolo n ko jamana ko de don o ye tiɲɛ yɛrɛ ko tɛ o ye tiɲɛ manifin n'i ye fɛn min an bɛ bi tile min na ni tubabu b'a wele ko san 21 21e siècle bibi in na fɛn bɛɛ bɛ publier o réseaux sociaux ni fɛnw sanfɛ ni député ye initiative min ta ou bien député taara nin fɛn ɲini ka na n'a ye a ka commune kɔnɔ i b'a sɔrɔ chargé de communication b'a bolo o ye tiɲɛ a ka kunnafoni lasilaw b'a bolo côté dogo bi ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛlen don o ye tiɲɛ donc a b'a fɔ ale de nana ni nin ye ka na di maire ma maire bɛ nin kɛ donc o yɛrɛ la ni maire yɛrɛ ma se k'o kɛ ka ɲɛ maire kɔni jamanadenw b'aw fila ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw b'a lajɛ min ye baarakɛla ye min tɛ baarakɛla ye tiɲɛ wa ni hali ni kalafili yɛrɛ waati sera député yɛrɛ bɛ se ka dantigɛli kɛ ne de nana ni nin ye n ye nin kɛ n ye nin kɛ n ye nin kɛ a banna ni kalafili waati sera a bɛ se k'o fɔ parce que généralement i bɛ caman ye kalafili waati i bɛ député caman ye ka na n'a ka bibliographie n'a ka fɛnw ye an ka jamana kan i b'a sɔrɔ a b'a fɔ ko ale de ye nin kɛ jamana in kɔnɔ ale de ye nin kɛ sigida in na ale de ye nin kɛ sigida in na ale de ye nin kɛ sigida in na donc n'i y'o bɛɛ jateminɛ n'i ye continuer k'i ka baara kɛ ka ɲɛ souvent ne yɛrɛ bɛ n sigi ka Mali fanga ɲininaw jateminɛ ne yɛrɛ dabaliya de bɛ ban o la cogo jumɛn na parce que ne b'a jateminɛ ne b'a fɔ n ko est ce que ninnu bɛ ka fanga de ɲini bi dɔrɔn kama ou bien ninnu bɛ ka fanga de ɲini pour l'éternité fo ka taa badabada fanga ɲini de don wa n'i y'u dɔw kɛwale lajɛ parce que maa tɛ se ka kɛ jamana ka lasigiden ye ka tila ka jada ne yan tɛ kɛcogo la o la ka tila ka kafa ka tila ka yada jamanaden kelenw kunna minnu y'i ta minnu ka ciden de ye e ye parce que il faut k'an ka tiɲɛ fɔ député lasigiden maire ni fɛn ninnu an ka cidenw de don a musaka minnu bɛ kɛ k'u sara a bɛ bɔ jamana kɔnɔdenw de an ka cidenw de don donc ne tilara k'a fɔ e ka mɔgɔ min bɛ e ci e bɛ mɔgɔ min ka ci la e ka baarakɛla ka tila ka jama e kunna ka yada e kunna i ka so kɔnɔ donc o ko de bɛ ne dabaliya ban trop an ka jamana in kan o ye gɛlɛyaba ye anw ka jamana kɔnɔna na donc n'i y'o jateminɛ i yɛrɛ b'i jateminɛ est ce que an ka homme politique ninnu u bɛ politique maîtriser kosɛbɛ ou bien vengeance de don wa ne kɔni ma se ka foyi de faamu ou bien u bɛ fɔ k'u taw de sara jamanadenw na wa n y'aw san n bɛ tila ka n ta sara o la wa hali n'i ma fanga sɔrɔ bilen a salam lafiya peut-être i ka kuma latigɛ tɛ i b'a ye anw ka jamana kɔnɔna na sigidalama dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ hali ka gɛrɛ i ka député la o ye gɛlɛya dan ye dɛ hali u gɛrɛ ka di président de la république la ka tɛmɛ wasaden kan o cogoya kelen fana na i b'a ye an ka sigidalamaw fana ka taa mairie yɛrɛ la ka se ka maire yɛrɛ ka bureau dayɛlɛ k'a fɔ i donna maire ka bureau kɔnɔ maire dɔw bɛ pɛrɛn u ka sigidalamaw kunna a ka bon hakili ma i ka kuma in b'a sɔn ji la k'a fɔ tuma dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka u nakun ye mandat kelen de ye wa walima u bɛ fɛ ka wagati jan yɛrɛ de sɔrɔ fanga la ne yɛrɛ bɛ nin question in poser n kun kuma caman parce que i tɛ se ka na mɔgɔ tɛ se k'e ta k'a ka sigida ɲɛmaa ye ka kɛ e y'a ka ciden ye n'i ye maire yɛrɛ ta ka jateminɛ maire mun bɛ maire bolo n'ale ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ sigida de la budget min b'ale bolo ale ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ sigida de la o sugu minnu bɛ yen taxi ni impôt ni sali a bɛɛ wala tidirel minnu bɛ ale ka sɔrɔtaw bɛ b'o de la o mais n'ale tilara ka yada o sigidala kelen mɔgɔw kelenw kunna ou bien ale t'o sigidala mɔgɔ kelenw reçoit ale ka mara bɛ kɛ cogo di bon député e min kan ka na i ka mɔgɔ minnu y'i ta e min kan ka na olu lamɛn kɔnɔ olu ka degun lamɛn ka t'o lase sanfɛ mais ne yɛrɛ kama kɔrɔta olu kama k'i yɛrɛ yada olu ma e n'olu bɛ ɲɔgɔn faamu cogo di vitre fumée la e tɛ ye ɲɛ la yɛrɛ o ye gɛlɛya ye o ye gɛlɛya an ka jamana kan k'a sɔrɔ député caman yɛrɛ bɛ yen n'u ye u taara yɔrɔ min na généralement ni minnu taara fan wɛrɛ fɛ olu yɛrɛ tɛ se u ka ta yɔrɔ la bilen u bɛɛ bɛ yɛlɛma Bamakɔ yan u bɛ so ɲɛnamaw jɔ yan ka muso ɲɛnamaw furu yan ka u sigi Bamakɔ yan u tɛ taa yɔrɔ si bilen restitution yɛrɛ tɛ kɛ bilen o kuma kɔni tɛ yen bilen u tɛ taa yɛrɛ hali jamana kɔnɔdenw ɲɛ tɛ da o kan bilen maa minnu y'u ta o ɲɛ tɛ da o kan bilen ni élection wɛrɛ tɛ o ye gɛlɛya ye o baden de bɛ yen an ka jamana in kan député min yɛrɛ tɛ segin ka taa bɔ yɔrɔ la tɛ segin ka taa bɔ yɔrɔ la bilen Bamakɔ de kɛra ale ka Bamakɔkaw de y'ale ta Bamakɔkaw de y'ale ta a bɛ se ka Bamakɔkaw y'a ta bon ne delila k'a ɲininkali kɛ député dɔ la ne ko a ma ko munna n'aw taara aw tɛ taa aw ka sigidaw la minnu y'aw ta ko non n'u taara yen
olu be dépense min kɛ ko c'est trop parce que ko kuma bɛ dɔ bɛ na ko n ka ordonnance n den man kɛnɛ dɛ ordonnance filɛ dɛ n muso jiginna dɛ ordonnance filɛ dɛ ou bien a do ta bɔ minnu bɛna foli ni fɛnw na ko par jour ale ma wari yɛrɛ bɔ ko ye 280 o de y'a to u tɛ segin ka o de y'a to u tɛ segin k'olu tɛ segin ko ka taa o yɔrɔ la a kɛra baara ye ayiwa docteur Djibril Sangare halisa an tun bɛ ka walawalali di député yɛrɛ jɔyɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na o de ye n'i ye a ta k'a lajɛ an bɛ se k'a fɔ bakuruba 2 bɔ ɲɔgɔn kɔ sariya ko ta fanfɛla la député yɛrɛ ka sariya dɔ proposer walima min bɛ bɔ ministre yɔrɔ ka na olu yɛrɛ k'u ka hakilinataw f'a kan ka taa se o cogoya kelen na a bɛ fɔ min ma contrôle de l'action gouvernementale jamana faamaw walima ministre mana fɔ k'u bɛ baara dɔw kɛ député b'a fɔ nin sariya tɛ bɛn walima nin baara in tɛ bɛn anw ma sɔn nin ma député bɛ se ka weleli kɛ ministre ka wele k'a ɲininka da la kan na i n'a fɔ an ka jamana yɛrɛ lahalayaw bɛ cogo jumɛn na bi kalanko ta fanfɛla lakɔli karamɔgɔ ka baarabila in o ye gɛlɛyaba ye ka taa se hali lakanabaliya min yɛrɛ bɛ anw ka jamana kɔnɔna na min kɛra sababu ye k'an ka finitigilaka yɛrɛ caman bɔnɛ ani na o cogoya kelen na jamana kɔnɔden minnu bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ ma ko civil ko caman fana bɔnɛ ani na nin de tɛ député ka baaraba yɛrɛ ye wa. nin de ye député ka baara yɛrɛ ye i ye min fɔ nin député ka taakun ye nin dɔrɔn de ye jamana in kan jamana sariya ye minnu fɔ député ka baaraw la a bakurubakuru o ye ninnu dɔrɔn de mais i bɛ se ka min fana fara a kan o ye côté social ye ni ko social parce que i b'a sɔrɔ an ka jamana in kan komi yɛrɛ bɔra k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw datugunen don kojugu an ka ɲɛmɔgɔw ye man di u ye man di Mali faama ye man di bon député de ye maa ye min bɛ se ka bila a ka jamanadenw ɲɛ a ka sigidaladenw ɲɛ aw ye karisa aw mago bɛ karisa la wa problème t'a la a y'a ci fɔ ne ye ne bɛ taa lase karisa ma parce que a tigilamɔgɔ a ye man di cogo cogo mais ale fana bɛ se k'a ye ka tɛmɛ sigidalamɔgɔw kan misali la ne bɛ se ka min fɔ o la ka misaliya surun dɔ di ne bɛ Bamakɔ sigida 6nan na lakanako anw ka kiw na baaraba a bɛ se ka kɛ polisiw yɛrɛ ka patrouille a kɛcogo man ɲi walima patrouille yɛrɛ tɛ k'anw ka quartier la ne bɛ se ka wuli ka se député ma ka t'o gɛlɛya ɲɛfɔ député ɲɛna député fana bɛ se ka taa ministère de la sécurité fɛ yen n'o ye général de division Salifou Traoré ka taa gɛlɛya in ɲɛfɔ a ɲɛna fura bɛ sɔrɔ a la député yɛrɛ ka baara o de normalement i kan ka taa s'a ma n'i ye nin gɛlɛya ɲɛfɔ député ye député bɛ taa se ministre ma ka ministre ne ka sigida la nin bɛ yen nin bɛ yen donc an ka solution ɲini a la ministre b'a dɔn n'ale m'a kɛ député b'ale wele ka na n'ale wasabulon kɔnɔ ka na d'a ma n'a ye bɔgɔ jeni kɛnɛ kan donc ministre bɛ solution ɲini a la rapidement e ni ne wulilen ka taa ministre fɛ yen a ko la wa a dɔ bɛ dɔ la yɛrɛ ne ni ministre yɛrɛ tɛ se ka ɲɔgɔn ye an tɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ nka député bɛ n ka kin kɔnɔ a bɛ n'o bɛ ɲɔgɔn ye i b'a ɲɛfɔ ye o bɛ taa ɲɛɲini ka na a ɲɛfɔ ye mais Mali député u t'a kɛ souvent yɛrɛ bɛ sigi o de kama n ye k'a fɔ n ka kuma kɔnɔ ko ne yɛrɛ bɛ n sigi souvent ka an ka Mali député ni Mali maire ninnu jateminɛ on dirait que mɔgɔ minnu tɛna fanga wɛrɛ ɲini a kɔfɛ mais n'i y'a jateminɛ bi bi in na kalata tɛmɛnen na vraiment ne bɛ maliyɛnw fo u barikada parce que maliyɛnw commencera ka hakilinaw falen parce que maliyɛnw ye changement caman nati jamana in kan sisan yɛlɛma fanba kɔni kɛra caman kɛra parce que n'i y'a kɛmɛ sara la député kɔrɔ fɛn fɛn tun bɛ a caman binna dɛ a caman binna yɛrɛ caman binna bon mun de y'o kɛ parce que maliyɛnw ka faamuya u y'a ye comme quoi n bɛ karisa ta n ye karisa ta min kama a m'a kɛ député kɔrɔ yɛrɛ dɔw binna kabiri premier tour la ka éliminer premier tour yɛrɛ la o ka suma démocratie la an fɛ yan dɛ même misaliya d'i ma n'i taara commune 1 na par exemple i ka commune 1 ta ka jateminɛ jaabi fɔlɔfɔlɔ minnu bɔra yen minnu bɛ yen sisan min bɛ ten kan denmisɛnnin don denmisɛnnin fitinin 2 Allahu akibaru denmisɛnnin 2 de don Bamakɔ sigida gali yɛrɛ la mais u ye maa minnu na bi maadenninw tɛ o u ye ministre kɔrɔw la bi Allahu akibaru mais mun de y'a kɛ parce que mɔgɔw y'a ye k'a fɔ ko ninnu de bɛ se k'an ka ci kɛ ninnu de b'anw kɛrɛfɛ su ani tile ninnu de ka dayɛlɛnnen b'anw ye su ani tile o de kama u y'u ta o cogo kelen na an y'a ye ɲɔnɔnkaw fana fɛ yen Mali yɛrɛ wasabulon kɔnɔna na maa minnu tun ye wasaden u binna premier tour la a
a caman o kɛra kabako ye a caman bon ni Mali fan caman fɛ n'i y'a ye i b'a ye k'a fɔ comme quoi jamanadenw yɛrɛ commencera sisan ka hakilina ɲɛnama sɔrɔ jamana mara ni fɛnw na tabarikala voilà ayiwa Jibril Sangare an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min ko bi falen walima yɛlɛma Mali mako b'o la walasa an filɛ degun min kɔnɔ an filɛ gɛlɛya min kɔnɔna na an bɛ se ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔna na cogo min na an bɛ nin jɛmukan kɛnɛ kan ni o ye militant citoyen ye fasoden ɲuman ya an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunu o la cogo min na o dugu bɛ se ka jɛ an bɛɛ lajɛlen ni jɛmukan in dabɔra o kama e ye kiiri ɲɛdɔnba ye tuma dɔ la fereke don anw ka jamana kɔnɔna na député ni maire ninnu u ka baaraw kɛcogoya la i bɔra sisan ka i da dɔ la ka fɛsɛfɛsɛli kɛ nka nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na baro bɛ ka sɛnsɛn ka se a laban yɔrɔ la e bɛ se ka mun kɛ kumakan labanw ye ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan min b'a to an bɛ se ka baro kuncɛ cogo min na. ok ne bɛ min fɔ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ka a f'u ye k'hali bi an ka kala tacogo dɔn hali bi an ka mɔgɔ sigi an kunna an hinɛ bɛ mɔgɔ min na hali bi an ka mɔgɔ sigi an kunna mɔgɔ min bɛ se k'an ka baara kɛ donc ne b'o de fɔ maliyɛnw ye bi min tɛna waraba fugulan don a kun na ka n'an bagabaga an yɛrɛ min y'ale ta minnu i y'a fɔ cogo min na donc ala k'an kisi o mɔgɔ sugu tɔɔrɔ ma donc ne b'o fɔ ka tila ka télé ɲɛtaa maaw fo u ka weleli la alhamdulillah hakɛto bɛ kuma la alhamdulillah ayiwa a diyara an ye kosɛbɛ kosɛbɛ Jibril Sankare i kelen min filɛ nin ye k'an ka wele jaabi an b'o foli lase e ma bari tuma dɔ la aw minnu ye kalanfaw ye aw ka kursuw ka ca bari dɔnni min filɛ la nin n'o ye sariya dɔnni ye a ka ca la i bɛ kɛ ci wɛrɛw la walima ɲɛgɔn wɛrɛw bɛ k'i kan nka wele bilar'i ma dɔrɔn i ye télé ɲɛtaa ka wele jaabi télé ɲɛtaa yɛrɛ bɛ o bonya ni o waleɲuman dɔ segin ma wa an b'a jigiya k'a fɔ nin tɛna kɛ an ka baro laban ye télé ɲɛtaa yɛrɛ jabaranin so sanfɛ tuma ni tuma an bɛna to k'i wele ka na ka se ka walawalali kɛ faamuya bɛ se ka sɔrɔ malidenw fɛ cogo min na an bɛ o foli lase i ma ka foli lase télé ɲɛtaa filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na aw tun bɛ aw ka jɛmukan kɛnɛ kan jɛmukan min ni an b'a wele militant citoyen n'o de ye fasoden ɲuman yɛrɛ o bɛ se ka sabati an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen dusukun na cogo min na ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma jɛmukan in bilara sen kan télé ɲɛtaa ani association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de kɛra sababu ye ka jɛmukan in bila sen kan dɛmɛbaga jɛkulu FAMOG ka taa se Danemark lasigidenso min bɛ anw ka jamana kɔnɔ Jataba Muniri Jire ka taa se Musa Jalo ma Salifu Ɲare Laji Mamadu Traore olu kɛra Jataba ye minnu kɔni bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka kumakan na bɛɛ o de ye Bubakar Jakite ka taa se ne yɛrɛ denkɛ ma Alpha Kɔnɛ min bɛ a sogolo ɲɔgɔn kan ni o ye montage ye ka u baarakɛlaw k'u bɛɛ lajɛlen fo Tumani Keyita Ismail Keyita ka taa se Musa Keyita ma ka foli ani tanuni k'o lase aw bɛɛ lajɛlen kelen ma nin waati in na ka dugawu kɛ o cogo kelen na an bɛ sunkalo kɔnɔna na sunkalo kimɛko ɲuman ala ka a di an ma bato minnu ni o bɛna k'a kɔnɔna na min ni ala ta bɛ bɛn ala ka a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ye o cogoya kelen na an bɛ dugawu fana kɛ an ka jamana ye bana min carinen bɛ sisan ni o ye coronavirus ye ala ka an ka jamana kisi ni ka jamana tanga a kɛra minnu fana garisɛgɛ ye ka dugawu don kɛ u ye ala ka u bɛɛ lajɛlen ka fariganw nɔgɔya Sangare k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i ni ce ala ka diɲɛ waati wɛrɛ don an garisɛgɛ la. aw bɔra ka jɛmukan min lajɛ a hakilina ɲuman o bɔra APCDH ka projet foot citoyen express la a jukɔrɔma dondonba o ye Danemark ambassade ye ale ni FAMOG. وعشت وأبقى أدعو أن يحفظه الله وطني وطني الغالي وطني وطني الغالي وطني ما أجمله وطنا يبدو روضا حلوا حسنا